Odofo a wotie me de Onyankopon edin ene Kristo Yesu edin echiaw. Medin ene Daniel Oshe Kwame Boachi. Na ene de ohunu o kasa fidi Yesu anase otemene a na enya bone kwanso. Se wo hwe ne da manima na ekire se Onyankopon asem ana mene oba ba chenene. Na Onyankopon asem ana mene oba ba kire. Odofo a wotie me ene de me bekanfo Onyankopon tumi a awom a ye ne twere kronkron ane ahode Onyankopon wo na mada enyoma bi adi akyerew awo twere kronkron a ye Onyankopon echiwade na mo gidi o rehemu se mano bekọ wie no na se wo sa atebia no mu bia watwe ho afiri ho na se watwe ho afiri ho a Onyankopon mehia no ayo kese na ne opa nyina waya ma jime so amen. Odofo a wotie me hira me pacho Amanenya wabufu se meno becho Onyankopon asem na emom manenya ofenenya wode efise wokenkan Yohane asempati ba ko nchichemu ba ko an Bible say fiti asem na asem no ho na asem ni Onyankopon na wo ho na ne asem no ani Onyankopon efrim fiti ase no na asem na ayetwere kronkron na ewo ho Onyankopon ankoti asem na anya biribi asem na no fini Onyankopon enti ono na wiase ne mu ade nyina wono na osombo no ayekese obiara ni obetimati na saasi so a obekoti Onyankopon aye bibia mana yeye enti ni se okoti Onyankopon so na kire se okoti asem no fisi asem no so ni ono na Onyankopon enti twa se onipa biara de twere kronkron ne bobra na efata so Kristo ni otini ni na enu Onyankopon mahira wo na waye okese manti amen. Odofo kan community for humati du nsia chichemo aduonu mienu a Bible say obi mpe Onyankopon asem a onue Maranatha Yerade bra enti asetena mu ana asase so ti asefo bi wo ho na se opo Onyankopon asem a Bible say due na se kasa due se ka ti onipa na ekire se bi onipa no ohawa na ekire se ondue enti na kire se ompo Onyankopon asem a obekọ oyaw ana ohaw mu enti odofo no de me se enhwe ade bia obi aka na biribi na mom ti Onyankopon asem na fa bobra na Bible kire se onipa bi ode no to Onyankopon asem se no ade nyina ade boa no na wie no yie. Nkan Yeremia homatin wo twintwi ntitemu nkono a Bible se Onyankopon asem na wapui ana odofo nyansa be na wo se obi pu Onyankopon asem a kire ne bisa no se nyansa be na wo enti onipa bia okasa ti Onyankopon asem onipa bia opo Onyankopon asem no Bible mighty ase se sebi onim nyansa na so do wasem odo wadwin no akomadu Onyankopon asem echi na wo de bobra animu no Onyankopon mahira wo na wayo kese efio kenka matu asempa tinsia chemodi asamiansa Bible say yehwehwe Onyankopon hini ne tine ne kane na ne aka nyina ode beka ho enti se wo do hutu Onyankopon asem so na obobra fata so Kristo ni otene ni a animu no Onyankopon asem hia no beba wo so efio Onyankopon yo no kwafo ne momonyo dadafo enti ne waka nyina ebebem no fautim ana dey masema me no be che no matuni din se enke chirima wo se obesesa wadwen efi ne yebo ne ho odofo utimi se wo ne yebo ne bi mu ana se umpe Onyankopon asema ana se wo se wo yodobonye ni a odofo enke chi emma wo se obesesa. It's not too late for you to repent, brethren. Ene dey enke chiri emma wo se obesesa fi wo ne yebo ne ho na Onyankopon de oyehuma brofo eja ogusu twen agyew internet day akonya wo ho ma se obesesa wadwen efi ne yebo ne ho meni adofo awutie me na de otimi ne na sempo ohunu wo kasa fidie so a ay Onyankopon twedi ampon idi na mebo akyerew one ne do ba Kristo Yesu ne wonkonkon ana meka mfo mama wo se omaye krado so mo bagyew omaye krado so mo bagyew Ewurade Yesu basa chew emfi oni yebo ni bia wo ho Onyankopon ka wo no gye mfini ante ne ho se na de wo ye wadwen se obesa kira efi ini yebo ni bi ho a
onyankopon ye krado so baji wati na mebeda enyoma bi edi a wotro ni ma kire wa obehunu se ai onyankopon echiwade okay nkan yi ahomati ba ko chichemudu wonhwe a Bible say mama enie Erade na ese se obo ne tsada mrama ebe hwa ye sensu kirema se ebreti se inkra homa ebe se odwan inwi enti se obo ne se na tie bia wo yado boy ni se den onyankopon ne ndoba Kristo Yesu se menkyira wo se dwane bra ne nchen dwane ma wo kra na pe bia ye pa bi ma wo kra onyankopon hwehwe wagye wo kra enti do fo sa kira wadwen ene o de boni bi mu anase ohaw bi mu a onyankopon frɛ odofo bro onyankopon nchen onyankopon frɛ ope wo de wa yo bribi enti bra enema nyina ekoso wasase su de di se ewie bren enye edu na se ewie bren ni yedu a etwa se wonso wo nipa no opa bia ye pa bi a yese wo di hunu se uwu a wo kra beko Bible say twa na twa mo nipa so owu no owu echi na temu da wo se uwu ni yebu atemu a atemu no echi no aye bia ye mienu na obeko se obeko osefo ni jem ana se beko onyankopon nchen e wo so himem na onyankopon se ode papa ni boni esi enim yanyi baako na so onde akobe kan form esi yanyi papa efle papa mu na odewo papa mu na yedie wo enti to for se wo echi no e so hunu se bia mienu na wokọ that's heaven or hell enti e se wo choose se ayi for na papa no na ya church o se papa no na bia ya aye heaven no enti me nua do for me kan for heaven ama na ansa na obekọ heaven no aye se obobra pa fata se o Kristo ni ansa na obekọ heaven no aye se wo twe wo fi inoma nketenkete bi ho a emfata mawo if you strong himemu hono aya atene fo bi aye enya de bonye fo bi aye adofo mama nche onyoma bi ayo nyankopon echiwade na se o wasati bia ne mu bia wo hira mpa ocho wo yi hu afu hwe okay nkan Solomon mebusem tinsia chichemu dunsia Bible say adin sia no nyankopon tan na ade enson ana ye ne kra echiwade eno ne ani atranton atro tachirema ensa ehwe moja edibim egu kuma adwi musu adwen enan a eye harutu mika ekoboni adanse kromufo ogu atosem ene ne ohye ne nuanam takra wogem odofo enyema mebubo so nyina bi no se wonim se owo mu bia twa kronkron kire se enye ayo nyankopon echiwade enti jai se odo nyankopon echiwade kana eno kire se ontimi nko nyankopon nchen okay nkan Galati homa etinu chichemudu nkuna Bible say na huna manyuma no de pefe eno ne egomammo efi ahohwie abosonsom edutuo otan akaye ahoya ebufuo etutu kunsum empapamu nitan asabo agobone nenia etete saa enema nyina ya honam enwuma ede di pefe wate asefo asase so a emfata ma onipa so de ne ho anase ne kra ekoshem enya sa nyoma we nyina bi no onipa na so de kra no nipa bi akoshem a ewiye bre no ede be ko eseyemu ewiye bre mu no won hwa no akosefo ni jem odofo ma woni mbre na pire okra na ma okra enya enkwa uwechi Job ka sembi se onipa obawo ona etiawa ohawma upie se nhwin na untwa hwe odofo emedi baba ubewu emedi baba unkwa befiri wusem emedi baba na ohuni na ohuni biem emedi baba ye beba ose na untimenti na samuel no wewu na samuel no twa oni ahwedan odofo ma sema meke enka wakoma na sacha wadwe fie enye bone ho efise eweye bre no eye du enche no nyankopon asane na himiem enche no nyankopon asane na himiem oti asefo nyankopon otemofo nyina hene no na oba bebu ni party asefo aten
no ba bebu aten eto nyankopon ba bisa wo se atemu ben ana asem ben na wo beka kire no enne tibia wo mu no eno no nyankopon benam so ede bu aten ede bia eba beba enti obo braba bia bo braba bia efata se o Kristo ni obo braba bia bo braba bia efata se o Kristo ni yi wo fe dwamambom ababa wa wesifi obo dwaman okota wo se dwuma ni wiase enti no na maye didi onyankopon etuwade na wode ka no hwe onyankopon so wode beba wo so se wan sa che wo ni amfi ni ebone ho a edwamambom onyankopon etuwade kese onipa wo na se obo dwaman a onyankopon etuwade kese wati onyankopon chire dwaman otan dwaman maybe a tree mun na se obo dwaman a no onyankopon ekum na nze se de onyankopon na ba Kristo Yesu de ni moja na ba je nkwa enti waje ya efisa emra ni nyina ho ukutu bo dwaman ande de wotimi ni a mehye osacha ho fa dwaman ho ate na ayo onyankopon etu wade woni muwura Bible se obi ya bone a na oye saa bone no akoa enti se oya odwaman fo ni a obonsam ana soma a wafika bonsam na mpa de pa no de dwaman ba wiaso enti se oya onipa bi a obo dwaman a wura ani obonsam na oya tini ni so a wura ni onyankopon bisa ho da obonsam na ye o wura ene de no obonsam do beye obonsam mpa de pa no ono na ye wura de no de obeye odofo hwe mo meka se metira mo ewie ben eyaba na odi e fa we krabo ye emfato ho se ye baba tu aba or when it's time for election I want to obenhunu say parties omo baye campaign say CPP MPP NDC PPP a obo say na omo ye campaign that's when say like say omo baye election na omo ye campaign if say omo pe nipa sa meto aba mo sa na wie bre no sotie ewie bre ni bei obonsam so epenipa ono so penipa enti ono so efa kwan bia so a obenya enipa aba ne nchen sangase no twedi aponyankopon so fa kwan bia so se obenya nipa aba ne nchen enti me so onyankopon so ma wasoma me ne se me ka kire wo se sache wadwe fi ne abone hu me fa wo hutu no so na yo no kwafo agya se obegyew na obeboa wo na obeka wo na obehira wo wati enti sanya election time draw with me cast oh me person to my NDC person to my CPP person to my MPP no sana o akonya na so say obeka kire wo hu ana wo kra say oh me person mfa me homa onyankopon twedi aponyankopon your boss ro boss ase bo ade mu nyina no ono na ye me wura enti person mfa me ho to no so akonya wo homa wo onje usika nje uteku onje otro wati ombre efido onyankopon mu no ahode ne nkwa wo na asem mu se o do mutu onyankopon asem so a obehira wo na obe okese se o hwe wiase mu ni nyoma ayese otimi hunu se boni adosun adofo bisa hu se ade ntina boni adosun se ya asare adosun no sa brand su na boni so adosun na nkasa na onyankopon pe na na da bi ayese hunu se onyankopon ka se ewie brand so ba so a atofo difo na atofo asempakafo na atofo adofo enu nkrofo ba be ka se omo de onyankopon na sumo mu na so onyankopon ma yeti ase o mati asempa se one day baba sempeteku na so ye de onwuma na be hunu se onyankopon na sumo mu ene osofo bi na osempaka ni bi timi ka asem bi a na ene twira kronkon ni bo ebra ade na twase ba ni sa na so asem ne de no kra twira kronkon no ne wo mu nyaayo no kra efise no ma bi wo kra po onyankopon kan wasem ni ma na se wo tro ni ma asase ededi aba ni oba beda sebi woni ma be ma ni be ma beda ni nyina dedi ama be sere ama so ekom meba wiase hwe odofo ni nyina dedi ka na aka ma yese be sesa ya adwe fi ni ntene ho ne bo brapa fata se Kristofo obi ade da wa nya wo dia memfa won sankoka se merima ba youth merima ba no se omo fakulty kwan mi fi na epeska na so ne nyina no kai se emi bi bedu no bebu ha tan kai se oba ko gina otemufo hini nanim kai se ono
usika dodo no entimi nya ne hwe kenkan Psalm chapter 50 a kenka ba fo be hu se wiase na de nyina onyankopɔn dia wate enti sɛ wo sika se dien wo ye hantan se dien ka se mi bi beba no onyankopɔn ya mane bribe twedi ampo onyankopɔn usika ntimi nya ne hwe oyo no kwafo agya is faithful and justice wate okay kan yi ahoma timienu nchichemu du ba ko a Bible say emarima hantan be hwe ase na wa mo nyankopon nkudin so enti se uyo barima na we hantan a usika dodo ne wo ma nyina kukukukuku no debi beba ni nyina no be free unsa debi beba ni nyina no entimi nje won kwa your cars your money your buildings your mansions they are all vanity. It won't lead you to heaven. But if you live a righteous life, that's when it will lead you to heaven. Onyankopon aye krado se ojo. Waye krado. Waye krado se ojo. Enti me pa wo chew. Sakira wadwen. Ma woni mmra wo ho so. Ama bonsam mfa wiase ni mu ade nto. Se me hwe enyoma bia koso wiase a na ye me mobbo. Efise ya mo Onyankopon efu. Ya mo Onyankopon nu ne ho. Ade na twase ba ne sa. Enya sa no Onyankopon pe no. Onyankopon pe ne sa. No kono de ne de nse ba bebo brabo pa fata se Christopher. Odofo. Wati. Tisa wadu fi ni antini nyina ho. Anya sa na mi bidu a. Anya sa na mi bidu a. Ubenu. Odofo. Me sio me pa ocho. Kai na hunu se Onyankopon asem wonkwa na hoden wom na ne nam se nkante no fenu bia na hwire kodu se papa honhom ne akwa ehunu ni okra na yakoma mu sunsuye na adwemu temufo ma woni mmara wo ho so na ne yaboni bia wo ho bia atwe firi ho na Onyankopon bo so bo asase na oyo no kwafo no obehira wo na be okese odofo me de ma asem ko wiye na be kanfo Onyankopon tumi na hoɔden ɔwɔ akyerɛw ɛne ɛdin bi Onyankopon wɔ a onipa ani bi ɔno ne ɔsabarima kentinka ehuna bobrim kokomote yɛn sa mɔpɔ ɔyɛ juda mu jata damfo doja dumienu kwankyerɛfo honhom no huna mu boafo ɔkamaafo anka nkyɛ ni ponyame pe bia nkonya deja asumdie wura ɔyɛ kropo Onyankopon kɔ no so ɔno ɔnante poso na ɔkasama prosɔkye yɛ din ono de ne sato obi ntimi maso omoso obi ntimi fanto ono de kenten konso no de kosia bokeshire ono no hyeka wa hyefa ne nsa no na ɔrafa na ebati ɔyɛ wonwa owuso mu piesie owuso mu abakan mari abakan no ono ne ahini mu hini defo abodi abomrane ɔyɛ danchem kukutita kompetent penempene de atumpa nkyere ne kasa yase ɔyɛ osipi pipipi ntimpi na nyame ɔde from agent atabadum pempense kayenso ye ne hwana but everybody get to the bia of paka okuma kom awe fie wo soro bubu na ye ne yem kwankyerefo a da o ma yetin krato a ede aye benkum ne nifa nyansabo afa kunyankopon fiti krotiara ne ho age fie ene de ono no ma akwa ma ibu fotwa kokoko kanya sase so enti ese manya mponyame ade akwa boje ne tata what your so kronkron bia abofo mpempemetwa ne ho hia ne nia ye so jaframa ne na ye sa wi afefe ono na se ukoti na wo ye bibia entimi nya yie ono na yokuntunkuru Nyankopon kuntunkuru na ho mframa pa mo bonsam na etutu apopo ene de ne kanfo ne diama fa ho to Yesu Kristo so na abobrapa na mo gidie se wo yesa wo bisade na ohwehwede ne Nyankopon be yama Onyankopon nhira no onye okese onkawo na onje ofini antene ho se ne de wo adebone ana se ne yeboni bi mu a Onyankopon hu mmɔbɔ no nsa kyerɛw na mo gidie se utie me nsɛm a meka yi na wotwe wo firi bɔne ho na wo de ho bata Kristo Yesu a ɔbɛkyerɛkyerɛw na ɔbɛka wo Awurade mmoa wo na ohu mmɔbɔ ɔnde w'anim wɔti benkum nifa obisade nyina ɔnyɛ ma wo hwɛde ampo Onyankopɔn hyira mmra wo so sɛ wotie me na wɔyɛ me Yesu nhyira wo da amen mesra wo pa cho sɛ video yi nsa kan ya subscribe na share na ofoforo so ehu ebia na ofoforo bi hu ye na otia
ebesa kira no na eno nso waye oboafo a waboa ma agi obi nkwa efiri obonsam mu onyankopɔn nsɛm nso bɛhyira wo yesu nhyira wo sɛ wonya adwempa sɛ wobɛhyɛ na wo subscribe na wa like yɛ wo anka ho no ntie wo da foforɔ nso no video bɛba na yɛnam so saa no yɛbɛ onyankopɔn dwuma na yɛ nyinaa yɛakɔ akɔhyia wɔ ahenni yesu nhyira wo sɛ wotie me na woyɛ ma me daa amen ɔdɔfo a wotie me mede onyankopɔn edin ɛne kristo yesu edin akyia wo medin ɛne Daniel ɔhyɛ Kwame Boakye na ɛne de ohunu wɔ kasa fidie so anaasɛ otime ne a na ɛnya bɔne kwan so sɛ wohwɛ ne ɛda m'anim a na ɛkyerɛ sɛ onyankopɔn asɛm ana mene wo ba bɛkyɛ nene na onyankopɔn asɛm ana mene wo ba bɛkyerɛkyerɛ ɔdɔfo a wotie me ɛne de mebɛkamfo onyankopɔn tumi a awom a ɛyɛ ne twerɛ kronkron ane ahoɔden onyankopɔn wɔ na mada inyoma bi adi akyerɛw awɔ twerɛ kronkron mu a ɛyɛ onyankopɔn akyiwadeɛ na mo gyidi a ɔrɛhyɛ mu sɛ ma no bɛkɔ wie no na sɛ wɔ saa tebea no mu bi a watwe ho afiri ho na sɛ watwe ho firi ho a onyankopɔn bɛhyira no ayɛ kɛseɛ na ne wapɛ nyina wayɛ ama wo gyeme so amen ɔdɔfo a wotie me mehyira me paatwo ɛma ne nyɛ wɔbufu sɛ me no wobɛkyɛ onyankopɔn asɛm na mmom ma ne nyɛ wo fɛ na nyɛ wo dɛ ɛfiri sɛ wokenkan Yohane asɛmpati baako nkyekyɛmu baako a Bible sɛ mfiti asɛm na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne onyankopɔn na ɛwɔ hɔ na ne asɛm no ne onyankopɔn efiri mfiti aseɛ no na asɛm no a ɛyɛ twerɛ kronkron na ɛwɔ hɔ onyankopɔn ankoti asɛm no anyɛ biribi asɛm no ano so ne onyankopɔn enti ɔno na wiase ne mu ade nyinaa wɔ no na ɔsombo na ɔyɛ kɛseɛ obiara ni obetuma atena asase so a obekoti onyankopɔn ayɛ biribi ama na yɛ yie enti ni sɛ wokoti onyankopɔn so na kyerɛ sɛ wokoti asɛm no fisa asɛm no so ne ɔno ana onyankopɔn enti twɛ sɛ onipa biara de twerɛ kronkron ne bɔbra na ɛfata sɛ kristo ni ɔtiri ni na anim onyankopɔn bɛhyira wo na wayɛ wo kɛseɛ mante amen ɔdɔfo wokenkan Korintifo nhoma ti du nsia nkyɛmu 22 a Bible sɛ obi mpe onyankopɔn asɛm a onue Maranatha Yewurade bra enti asetena mu ana asase so sɛ ɔte asefo bi wɔ hɔ na sɛ ɔpo onyankopɔn asɛm a Bible sɛ due na sɛ kasa due sɛ yɛka kyerɛ onipa a na ɛkyerɛ sɛ ebi onipa no wɔ ɔhaw ana ɔyɛ sɛ ondue enti na kyerɛ sɛ ɔmpo onyankopɔn asɛm a wobɛkɔ ɔyaw ana ɔhaw mu enti ɔdɔfoɔ no deɛ mesrɛ sɛ ɛnhwɛ adeɛ bi a obi aka na biribi na mmom tie onyankopɔn asɛm na fa bɔbra na Bible kyerɛ sɛ onipa bi ɔde no to onyankopɔn asɛm so no ade nyinaa de boa no na wie no yie okenkan Yeremia ahomatin wɔ twintwintwemu nkono a Bible sɛ onyankopɔn asɛm na wapui ɛna ɔdɔfoɔ nyansa bɛn na wɔwɔ sɛ obi pu onyankopɔn asɛm a kyerɛ ne bisa no sɛ nyansa bɛn na ɔwɔ enti onipa bi a ɔkasa te onyankopɔn asɛm onipa bi a ɔpo onyankopɔn asɛm no Bible ma ɛte aseɛ sɛ sɛbi onim nyansa nanso wode w'adwene ne wakoma de onyankopɔn asɛm akyi na wode bɔ bra a ɛnim no onyankopɔn bɛhyira wo na wayɛ kɛseɛ ɛfiri okenkan Matthew asɛmpa tinsia nkyɛmu 33 Bible sɛ yɛhwehwɛ onyankopɔn ahenni ne ne tene ne kane na ne aka nyinaa ɔde bɛka wo ho enti sɛ wode wo to onyankopɔn asɛm so na wɔbɔ bra fata so kristo ni ɔtene ni a ɛnim no onyankopɔn nsɛm hyia no bɛba wo so ɛfiri sɛ onyankopɔn yɛ nokwafoɔ ne mmom ɔnyɛ ɔdaadaafoɔ enti ne waka nyinaa ɛbɛbɛ mu dɔfa wo tie me ɛne de masɛm a me no bɛkyɛ no mato ne din sɛ ɛnka akyirima a wo sɛ wobɛhyehyɛ w'adwene afiri nneyɛbɔ ne ho ɔdɔfa wo tie me sɛ wɔ nneyɛbɔne bi mu anaasɛ wompɛ onyankopɔn asɛm a anaasɛ wo sɛ woyɛ ɔdebɔnyɛni a ɔdɔfoɔ ɛnka akyiri ɛmma wo sɛ wobɛhyesa it's not too late for you to repent brethren ɛne de ɛnka akyiri ɛmma wo sɛ wobɛhyesa firi wo nneyɛbɔ ne ho na onyankopɔn deɛ ɔyɛ humɔborɔfoɔ agya ogu so twɛn wo agye wo nti ne de akonya wɔ hɔ ma sɛ wobɛhyesa w'adwene afiri nneyɛbɔ ne ho mene adɔfoɔ a wotie me ɛne de wote me ne na sɛ mpo wohu me wɔ kasa fidie so a
ayo Nyankopɔn twedi ampon idi na mebo akyerew ɔne ne doba Kristo Yesu ne wonkonkon ana mekamfo mama wo se omaye krado so mo bagyew omaye krado so mo bagyew Ewurade Yesu basa kyew emfi oni yeboni bi a wo ho Onyankopɔn ka wo no gye wo fini ante ne ho se na de wo ye wadwen se wo basa kyera efi ini yeboni bi ho a Onyankopɔn ye krado so bagyew ati na mebeda enyoma bi edi a wotro ni ma kyerewa obehunu se ayi Onyankopɔn echiwade okay nkan yi ahomati ba akontuchemudu wonhwe a Bible say mama enie Ewurade na ehye se obo ne tsada mrama ebe hwa ye sensu kyerema se ebrete se inkra homa ebe se odwan inwi enti se obo ne se na tie bia wo yado boy ni se den Onyankopɔn ne ndoba Kristo Yesu se menkyerɛ wo se dwane bra ne nkyɛn dwane ma wo kra na pe bia ye pa bi ma wo kra Onyankopɔn hwehwɛ wagye wo kra enti do fo sakyera wadwen ene o de boni bi mu anase ohaw bi mu a Onyankopɔn frɛ wo odofo bro Onyankopɔn nkyɛn Onyankopɔn frɛ wo ɔpɛ wo de wa yo bribi enti bra enema nyina ekoso wasase su de di se ewie bren enye edu na se ewie bren ni yedu a etwa se wonso a wo nipa no opa bia ye pa bi a ye se wo di hunu se uwu a wo kra beko Bible say twa na twa mo nipa se owu no owu achi na temu da wo se uwu ni yebu watemu a atemu no achi no aye bia ye mienu na obeko se obeko osefo ni jem ana se beko Onyankopɔn nkyɛn e wo so ahemem na Onyankopɔn se ode papa ne boni asi anim yanyi baako na so onde akobe kan form ai se yanyi papa efle papa mu na odewo papa mu na yedie wo enti odofo se wo achi no e se hunu se bia mienu na wokɔ that's heaven or hell enti e se wo choose se ayi fa na papa no na ya kyerɛkyerɛ se papa no na e bia ya aye heaven no enti me nua dofo me kamfo heaven ama na ansa na obekɔ heaven no aye se obo bra pa fata se o Kristo ni ansa na obekɔ heaven no aye se wo twe wo fi inoma nketenkete bi ho a emfata mawo if so strong himemu ho no aye atenefo bi aye enya de bonyefo bi aye adofo mama nche onoma bi ayo Nyankopɔn echiwade na se o wasati bia ne mu bia wo kyerɛ mpa ocho wo yi hu afu hwɛ okay nkan Solomon mabusam tinsia chichemu dunsia Bible say ade nsia no Nyankopɔn tan na ade enson ana ye ne kra echiwade eno ne ani atranton ato atakyerema ensa ehwe moja edibim eguo kuma adwi musuo adwen enan a eye harutu mika ekoboni adanse kromufo ogu atosem ene ne ohye ne nuanam takra wogem odofo enyema mebubo so nyina bi no se wonim se owo mu bia twira kronkron kyerɛ se enye ayo Onyankopɔn echiwade enti jai se odo Onyankopɔn echiwade kana eno kyerɛ se ontimi nko Onyankopɔn nkyɛn okenkan Galati fɔhuma etinum chichemudu nkuna Bible say na honam anwuma no de pefe eno ne egomammo efi ahohwie abosonsom edutuo otan akaye ahoya ebufuo etutu kunsum empapamu nitan asabo agobone nenia etete saa enema nyina ya honam anwuma ede di pefe wate asefo asase so a emfata ma onipa so de ne ho anase ne kra ekohyem enya sa nyoma we nyina bi no onipa na so de kra no nipa bi akohyem a ewiye bre no ede be ko eseyemu ewiye bre mu no won hwa na akosefo ni gem adofo ma woni mbre na pire okra na ma okra enya enkwa uwechi Job ka sembi se onipa obawo ona etiawa ohawma upie se nhwin na untwa hwe odofo emi bi baba ubewu emi bi baba wonkwa be firi wusem emi bi baba
nya wo ni na wo ni biem emi bi beba ye beba o sei na untimi nti na saa me no wo na saa me no twa oni ahwedan odofo ma sema me ken enka wakoma na sa cha wadwe fie enyi ebone ho efise eweye bra no eye du enche no nyankopon asane na hiniem enche no nyankopon asane na hiniem oti asefo nyankopon otemofo nyina hene no na oba bebu ni party asefo aten na oba bebu aten eto nyankopon ba bisa ho se atemu ben ana asem ben na wo beka kire no enne tibia wo mu no eno no nyankopon benam so ede bu aten ede bia eba beba eti obobra ba bia bobrapa bia efata se o Kristo ni obobra bia efata se o Kristo ni yi wo fe dwamambom ababa wa wesifu ogbo dwaman okota wo se dwuma ni wiase enti no na maye didi onyankopon etiwade na wode ka no hwe onyankopon so wode beba wo so se wan sa te wo ni amfi ni ebone ho a edwamambom onyankopon etiwade kese onipa wo na se ogbo dwaman a onyankopon etiwade kese wati onyankopon chire dwaman otan dwaman emi bi atwa mu na se ogbo dwaman a no onyankopon ekum na nze se de onyankopon na ba Kristo Yesu de ni moja na baje enkwa enti waje ya efisa emra ni nyina ho ukutu bo dwaman ene de wotimi ni a mesel sacha ho fa dwaman ho ati na ayo onyankopon eti wade woni muwura Bible se obi ya bone a na oye saa bone no akoa enti se oya odwaman fo ni a obonsam ana suma a wofika bonsam na mpa de pa no de dwaman ba wiaso enti se oya onipa bi a obo dwaman a ura ani obonsam na oya tini ni so a ura ni onyankopon bisa ho da obonsam na ye o ura ene de no obonsam do beye obonsam mpa de pa no ono na ye ura de no de obeye odofo hwe mo meka se metira mo ewie ben eyaba na odi e fawe krabo ye emfato ho se ye baba tu aba or when it's time for election I want to open say parties I want buy a campaign say CPP MPP NDC PPP I want say no more campaign that's when say like say I want buy election na I want campaign if you say I want pay ni pass am to aba mo sa na we bre no fitie e we bre ni be obonsam so epenipa ono so penipa enti ono so efa kwan bia so a obenya nipa aba ne nchen sanga se no twedi akonyankopon so fa kwan bia so se obenya nipa aba ne nchen enti me so onyankopon so ma wasoma me ne se me meka kire wo se sacha wadwe fi ne abone ho na fa wo hutu no so na yo no kwafo agya se obegyew na obeboa wo na obeka wo na obehira wo wati enti se election time bra witimi kas me person to ma NDC person to ma CPP person to ma MPP no sana o akonya na so se obeka kire wo hu ana wo kra se me pese ne fa no homa onyankopon twedi apo onyankopon yo boss ro boss ase bo ade mu nyina no ono na ye mi wura enti pese ne fa me nto ne so akonya wo homa wo onje usika nje uteku onje otro wati ombre efido onyankopon mu no ahode ne nkwa wo na asem mu se wo do mutu onyankopon asem so a obehira wo na obe okese sei o hwe wiase mu ni nyoma ayese otimi hunu se boni adosun adofo bisa hu se ade na boni adosun se ya asare adosun no sa brand su na boni so adosun na nkasa na nyankopon pe na da bi ayese hunu se nyankopon ka se ewie brand su oba so a atofo difo na atofo asempakafo na atofo enu nkrofo ba be ka se omo de onyankopon na sumo omo na so nyankopon ma yeti ase o Matthew asempa se one day baba sempeteku na so ye de onwuma na behunu se enye nyankopon na suma o ene osofo bi na osempa ka ni bi timi ka asem bi a na ene twira kronkron ni bo ebra ade na twase ba ni sa na so asem ne de no kra twira kronkron no ne wo mu nyaayo no kra efise no ma bi wo kra po nyankopon kan wasem ni ma na se wo tro ni ma asase ededi abani oba beda sebi wonima ba ma ne bema beda ni nyina dedi amamba sere amanso ekom meba wiase hwe odofo ni nyina dedi
kana kama ye se be sesa ya adwe fini ntene ho ne bo brapa fata se Christopher obi ade da wa nya wo dia memfa wo sankoka se merima ba youth merima ba no se omo fa kwoti kwan bi so na epeska na so ne nyina no kai se emi bi bedu no bebu ha tan kai se oba ko gina otemufo hini nanim kai se ono usika dodo no entimi nya ne hwe kenkan Psalm chapter 50 a kenka ba fo be won se wiase na de nyina Onyankopon dia wate enti se wo sika se dien o ye hantan se dien kai se emi bi beba no Onyankopon ya mane bribe twedi ampo Onyankopon usika ntimi nya ne hwe oyo no kwafo ja is faithful and justice wate okay kan nji ahoma timienu nchichemu duba akwa Bible say emerima hantan be hwe ase na wa mo Onyankopon nkudin so enti se uyo barima na we hantan a usika dodo ne onyoma nyina kukukukuku no debi beba ni nyina no be free unsa debi beba ni nyina no entimi nje won kwa your cars your money your buildings your mansions they are all vanity it won't lead you to heaven but if you live a righteous life that's when it will lead you to heaven Onyankopon aye krado se ojo waye krado se ojo enti me pa wo chew sakira wadwen ma woni mmra wo ho so ama bonsam mfa wiase ni mu ade nto se me hwe enyoma bia koso wiase a na ye me mobbo efise ya mo Onyankopon efu ya mo Onyankopon nu ne ho ade na twase ba ne sa enya sa no Onyankopon peno Onyankopon pene sa no kono de ne de nse ba bebo brabo pai fata se Christopher odofo wati se wadu fini antini nyina ho anya sa na mi bidu a ubenu odofo me sio me pa ocho kai na hunu se Onyankopon asem won kwa na hoden wom na ne nam se nkante no fenu bia na hwire kodu se papa honhom ne akwa ehunu ni okra na yakoma mu sunsuye na adwemu temufo ma woni mmara wo ho so na ne yaboni bia wo ho bia atwe firi ho na Onyankopon bo so bo asase na oyo no kwafo no obehira wo na be okese odofo me de ma asem ko wiyi na me be kanfo Onyankopon tumi na hoɔden on wo akyerew ani edin bi Onyankopon wo a onipa anibi ono ne osabarima kentinka ehuna bobrim kokomote yen sa omopo oyodude mu jata damfo doja dumienu kwankyerefo honhum no huna mu boafo okamafo anka nche ni ponyame pe bia nkonya deja sumdiewra oyokropo Onyankopon ko no so ono onante poso na okasama prosochi yedin ono de ne sato obi ntimi maso omoso obi ntimi fanto ono de kenten ko nso no de kosiabo keshire ono no hyeka wa hyefa ne nsa no na orafa na ebati oye wonwa owuso mu piesie owuso mu abakan mari abakan no ono ne ahini mu hini defo abodi abomra ne oye denchem kukutita kompentem penempene de tumpa nkyere ne kasa yase oye osipi pripipi ntimpi na nyame ode from agent atabadum pempenswe kayese ne hwana bate bebe nkete chede bia de ofro paka okumakom awo ye fie wo soro bubu ana ye ne yem kwankyerefo a da o ma ye tinkrato a ede aye benkum ne nifo nyansabo afa kunyankopon fiti krotiara ne ho age fie ene de ono no ma akwa ma ibu fotwa kokoko kanya sase so enti ese manya mponyame ade akwa boje ne tata wati ofro kronkron bia abofo mpempemetwa ne ho hia ne nia ye so jaframa ne na ye sa wi afefe ono na se ukweti na wo ye bibia entimi nya yie ono no yokuntunkuru nyankopon kuntunkuru na ho frama pa mo bonsam na etutu apopo ene de me kan fo ndi ama fa ho to Yesu Kristo so na abobrapa na mo gidie se wo yesa wo bi sade na ohwehwede ni Onyankopon be yama Onyankopon nhira no onye okese onkawo na onje ofini antene ho se ne de wo adebone ana se ne yeboni bi mu a Onyankopon hu mobo no nsa kyerɛw na mo gidie se utie me nsɛm a mekayi na wo twe wo fi bɔne ho na wo de wo bata Kristo Yesu a obekyerɛkyerɛw na obɛkawo
Erade mmoa na ohu mobo onde wanim wati ubenkum nifa obi sade nyina anya ma hwede ampo Nyankopɔn hyira mmra wo so sɛ watie me na waye me Yesu nhyira wo da amen mesra pa cho sɛ video yi unsa kan ya subscribe na share na ofoforo so ehu ebia na ofoforo bi hu ye na otia ebesa kira no na eno so waye oboafo a waboa ma agi obi nkwa efiri obonsam Onyankopɔn nsam so be hyira wo Yesu nhyira wo sɛ onya adwempa sɛ wo be share na wo subscribe na wo like ye wo anka ho no tie da foforo so no video beba na ye nam so saa no ye be Onyankopɔn dwuma na ye nyina yakwa ko hye wa hinye Yesu nhyira wo sɛ wo tie me na wo ye ma me da amen